Satu orang ngasih tahu, diikutin aja gitu. Kan gak semua di sini. Kalau bilang sini gitu. Jadi berkelompok ya. Jadi komando dulu sekarang. Iya. Emang Didi buat gini kan. Yes. Nah, gua sama dia yang I lain. don't wanna know how. Just bring the hostage to the extra point. Wah, Ya, Yes, Captain sir. Ada sergeant. I'm captain, alright. I'm staff sergeant. Susah ngomong sergeant. Staff sergeant. Oke, ada staff sergeant. Pesili. Oke. Leadernya Regu ya, bukan head cadet atau head cadet. Sekarang tadi kan lo kan? Iya. Sekarang diganti. Sekarang coba lo. Gua nggak mau tahu bawa mereka Komando di lu. ke chopper extra point. Lu harus Oke? pintar. Ya, Bang. Kemana dia lo, Bang? Kemana bang? Lo, belakang. Lu bisa kelas saya, gua sama Davin aja. Lo, depan. Wah, lebih dia. Kiri, semua. Go go. Gue semua ini. Pes, sama dia, Pes. Jangan belakang. Ini bantuin siapa namanya? Anjas. Pes, tembok. Hati-hati di free. Pes, jaga, masih ada nggak? Hati-hati di pres. Oh, 91 itu. Oh. Jangan nembak. Pes. Gua. Iya, dulu. Belum. Ingat. Go. Ini orangnya di sini nih. Gua lewat. Tapi senjata doang. Tapi ada dianya kan? Iya. Dia ada freeze. Balik. Hah? Report duluan balik. Boleh sekali. Udah, lapor deh. Woi, jangan sampai kau mati, Eh. Gas, Ninjas, sini gue. Astagfirullah. Habis ini gimana? Hafiz. Pes, gimana Pes? Clear. Pan. Jalan terus. Ayo cover hostage. Maju. Ya Allah. Kita maju. Woi, jaga. Lalu lagi reload, coy. Woi. Leo, jangan kemana, Leo? Slow. Itu masih aman. Sini. Go. Bagus. Gilang. Iya, Pak. Enggak kerasa. Gilang kena. Enggak kerasa. Kenapaan? Senjata. Udah, pes.
Semua angkat senjata. Angkat senjata. Angkat senjata. Petan, petan, petan. Weh! Woi. Woi. Woi, ngapain lu? Fresh, fresh, fresh. Weh! Hit. Anjing, enak gua. Belakang. Ada. Mangga sumber demi Allah. Ini aja nih, Be. Udahlah. Kenapa? Udahlah nih. Demi Allah, Be. Udahlah. Ah, setan. Sabar. Bentar. Bener, Be. Lu respon. Enggak, gua enggak ada demi Allah. Azan, woi. Joko, azan. Azan. Udah. Udah, weh. Azan. Mana sih mas tangan?